आज कौन मंजार आयोजन है कौन बनुची आज मंजारे किए बनाउछन्ती कि आज आज अर्पिता माँ आज बने मो रंधा तो देखी आ भी आगो को करी अर्पिता माँ तो रही हम पाखे पड़ी जाए सी करते कौन जानते मंजारे कौन करियो मामा मंजारे तरकारी हाँ मंजारे मसूर जाई देसी आलू आलू आ मंजा बड़ी गोटे तरकारी कर ये कि साग पुणी पिड़ंग साग से बैगण आलू बड़ी पड़ी से भजा हम ओके आ पुणी कौन करबा हाँ वो गोटे खट्टा टमाटो वो खट्टा करबा गोटे आ गोटे कौन देखिबा माने पूरा देसी आइटम व्यवस्था आज सब चुल्ली रे होछ माने सब देसी आइटम तो आज भी चुल्ली रे रोसई सहित पुणी थरे किछि देसी आइटम चुल्ली रे आगु तो हम चुल्ली रे खाउतलु करिकरी से दिन जो तरकारी पत्र हेथला सब से टेस्टी लागुथला जा कहबार नै माने चुल्ली रे सेही जिंस गैस रंधा होछि तार से टेस्ट नै तो आज से आउ थे चुल्ली रे सब जिनस बनिबो तो आज गोटे वीडियो पूरा देसी जिनस सहित मंजा रेडी हेले जाई जा हबो आ कोन मंजाटा आगे कटा हबो गोल गोल हे काटी साला पर कटा हबो चुन चुन हबो से काम नै है कि एटा ग्लास रे छेची देबा शीघ्र हे जे हां तो ये एमती सिरा कढ़ाई की देखो मंजारू यही जिनसटा न काढ़िले मजा खाई परिबेनी खाली से सूता पाटे लगिबो एगुडा को आइटा ये सागर कोन पछाउची मुनी सीता भीतर गोटे गोटे कोठी त चेर थाए यार तो किछ अलिया न थाए कटा हे एसी गोटे चेर गोटे देखिबो से मसुर जाईटा भिजाई की रहिची हाँ हे जाओ सब प्रिपरेशन तापर आरंभ करबा आज रोसे आरंभ हो मंजाटा कटा हे गला कटा हला परे तको हल्दी लूण पके कि भल गिटी माने हल्दी भी एती बेले पड़छ हल्दी नहीं तरकारी पड़िबो चकला बेले भी टिके पके देले ता कोला अंशटा टिके देखा जाय ना बेसी आ पानी की पानी बाहर जो कसा के ना पकांती समस्त पका लूणटा मस्ट पड़िबो हां लूण पड़ी की चकटा हुए हल्दी के पकेला के ना पकेला ठीक है कुछ नहीं चकटा चकुड़ चकड़ी तो पांटा बाहर कर दिया हो पानी बाहरला बोली असाई खंड भी बाहर साला पियाजटा मामा छेचिबेनी ना पियाज कटा दिया रसुण अदाटा खाली छेचा माने अनुमान केते दउचंदी कहले पियाज तीनटा दिया हबो तीनटा पियाज गोदी रसुण छोटा साइज हेले तीनटा बड़ साइज हेले दुटा आ से हिसाब रे माने एटा कोन जेति की मंजा देखि की क्वांटिटी सब एडजस्ट करा है तो डिपेंड करे मंजा कारण सब परिबा भी अधिक होबार नहीं कि मंजा भी अधिक होबार नहीं सब समान मेरा तो कटा बटा सब चली आमर आउ बो पुणी कौन काटुछन ओटा हां ओ टमाटो कटा ता पे कटा कटी होचे आ से बैगण पुणी गुटे काई रहला अच्छा ये साग रे बैगण आलू पड़ी बड़ी चुली लगे मामा हे गेला हमर सब प्रिपरेशन से मजा मिले नहीं जब मिली बुढ़ा आलू ये भाजी दबा तेल एना देखले गोटा बहुत लाल ना भाजी देले लाल कमी जीव सब जोगाड़ कर रोसई कर नहले टिके एपट सेपट हेल्ले सी भी असुविधा कौटी कौन लगे कि पड़ चुलीर किसी अनुभूति अच्छी आप चुलीर तो बहुत अनुभूति कहते अरे मुझे चुली रांधुली
ଭାତଟା ବସେଇକି ଯାଇକି ଚାଉଳ ଆଣିବି ବୋଲି ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସିକିରି ଝିଅକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଖରା ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥାଏ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଟବ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଥାପି ତାକୁ ସେତେବେଳକୁ 6-7 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆଣ୍ଠେଇଲାଣି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲି ଚୁଲିକି ପୁଣି ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଆସିକି ଲିଭେଇ ଲିଭେଇକି ତାକୁ ନେଇ ଠାକୁର ପାଖରେ ଗଡ଼େଇ ଛୋଟ ଏକାଟିଆ ଘରେ ଯୋଉଠି ଛୁଆ ମାନେ କଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ଚୁଲିରେ ବି ବିପଦ ଅଛି ସବୁଠି ବିପଦ କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଲିଟା କେବେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଭଲ ନୁହେଁ ଆଉ ଚୁଲିରେ କରି ସବୁ ଯିବାଟା କଷ୍ଟ ତରତରିଆ କାମ ଚୁଲିର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯାହାର ଚୁଲି ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିବ ସେଇ ଡବା ସେଇଗୁଲା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସିନା ବାଡ଼ିରେ କରୁଛୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସୁବିଧା ଘର ଚାଳିରେ କରିବେ ଆଉ ଦୁଆରେ କରିବେ ମାଟି ଘର ଅଗଣାରେ କରିବେ ସେ ଏବେ ଆଉ ନା କାହାର ମାଟି ଘର ଅଛି ନା ଆଉ ଅଗଣା ଅଛି ହଁ କୋଉଠି କେମିତି ଖାଲି ଇଏ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ହଁ ନହେଲେ ସବୁ ସରିଲାଣି ମାଟି ଘର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପୁରା ଗାଁଟା ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳୁ ଆଉ ଦିଟା ବି ଚାଳ ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ମାଟି ଘର କାହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ଦେହ ପା ଖରାପ ହଉଛି ତାକୁ ରଖିଲା ମାନେ ଖଟିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ସେ କଥା ଠିକ ତାପରେ ଆମ ସରକାର ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର କେମିତି ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଲିର ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ପୁଣି ବହୁତ ଧୂଆଁ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପକ୍କା ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କଲେ କୌଣସି କାମ ବି କରିହବନି ଜଣକୁ ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ବସିବାକୁ ଚୁଲି ପାଖରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁକରି ସିଏ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇଛି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ପଳେଇବ ଟିକେ ବାହାରି ଆଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲେ ସେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଅଂଶଟା ପଚିଗଲେ ହଳଦୀ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଭାଜି ଭୁଜି ବାହାର କରିଦେବେ ଟିକେ ମସଲାଟା କଷିବା ମସଲା କଷିବା ଟିକେ ପକେଇବା ତାପରେ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଚିନି ଉପରେ ଚିନି ଟିକେ ଜରିଲେ ଚିନି ପକେଇଦେଲେ ପୁଣି ପୋଡ଼ିଯିବ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଜରିଗଲେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଦେଲେ ହେଲେ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାଟା ଜାଳଟା ଟିକେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଟମାଟୋ ଟିକେ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇଦେବା ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ଛେଚା ମସଲା ଭଳିଆ ବନିଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଆଉ ବାକି କ'ଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକେ ଇଏ ମସଲା ଦେବା କରି ମସଲା ତ ରୁଚି କରି ମସଲା ଟିକେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ମିଶେଇକରି ଗୋଟେ ମସଲା ତାର ବନା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ କଲା ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବି ମାନେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେବା କାଟିଥିଲି ମାନେ ଚିପୁଡ଼ି ଚାପୁଡ଼ିକି ପକେଇଦେବା ମଞ୍ଜାଟା ସିଝିବ ସେ ମସଲା ସହିତ ପୁରା ଭଲ ଆଳୁ ମଞ୍ଜା ବେଶୀ ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇକି ଯେଉଁ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା କଷି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପାଣି ଦେବା ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ଏଇଟା ତ ଭଜା ହେଇଥିଲା ଭଜା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମାମା କ'ଣ ପାଣିଆ ହବ ନା କେମିତି ବେଶୀ ପାଣିଆ ନୁହଁ କି ବେଶୀ କାଠୁଆ ବି ମାନେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ତରକାରୀ ଲସିଲସିଆ ଟାଇପ୍ ହବ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜାଇ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିକି ସନ୍ତୁଳା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଜାଇ ଟିକେ ଭିଜି ଯାଇଛି ତ ହଁ ତାକୁ ପରେ ପକା ହବ ଟିକେ ଡେରି କରିକି ପକେଇ ସନ୍ତୁଳା
ପକେଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମାନେ ଇଏ ପୁରା କଷା ହେଇ ଭଲ କି ସିଝିଲା ପରେ ପାଣି ଦିଆହବ ନା ଏଇନା ଦିଆହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ କି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କଷା ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ ପୁଣି ତ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଲାଗିବ ସେ ମସଲା ନା। ଦେଇଥିଲେ ଚାମଚ ହଉଛି କି रेसिपी बनुची तुमको भल लगुच तमे खाइब रेसिपी एटा कौन रेसिपी बनी जाउची एकदम पानी दे सिजिबो ना ओके सेइथरे से पानी दा खाइ दबो अंशु चुली रोसे देखि पूरा खुश को रेसिपी तमे खाइबो रेसिपी विथ झुलु झुलु तारा झुलाटा सेठी ऊपर को रखा है पिकनिक मनुची अरे वाह बढ़िया पिकनिक है ला कोना सबु जना अच्छे तक पिकनिक माने एंती चुली रे रोसई हबो को रेसिपी ता खाइबो एता मंजा 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 खाइबो मंजा अच्छा तुमको भल लगुच गाँ रे आउ जीवानी बेंगलोर जीवानी आई घरे रहिबा गुजराती गुंड पके टिके गोळे गोळे दालचीनी गुजराती माने गरम मसला टा जोटा घरे ही बने सेटा ही दे गोळे गोळे दे ओले दबा माने एति के हे गेले रखी दबा से धीरे धीरे तार खाइ दबा पानी ता पानी सब मर एबे बाहर कर दबा हां आधरे टिके जो हमर देसी गुंड होय ना मरी जीरा और लंका गुंड भजा जोटा टिके खाली पके लास्ट को ये पके बोले दबा तेल पके जहाँ चलो जीरा एटा कोन खट्टा करिवे ना वो टमाटो खट्टा अच्छा ओ छेची देचंती ताको ना ना सिमिति करियो छेचिल हो जहाँ कले टिक टिक हेची सिजी जीव खुदा से चल वो टमाटो पकेरे सब फुटवा चीनी एबे देबेनी टे सतुड़ी पानी देवी पूरा बारणा सीझी गले चीनी देकर सागटा कटा हेकरी ताको रेडी करा होचे एबे ए सागटा भारी छोटिया छोटिया ना आंबिली पत्र बढ़िया देखा जाए कि आंबिला everything. Then sugar and oil and water. सीझी गले बारणा तापर चीनी हे गलान ना सीझी के ना चीनी तो देख दे दो चीनी देखि के स्वाद अनुसार जति दबा कथा दिया जीवो आउ एथिरे आज अट्टा गुंड ना मैदा ना कोन देबे चाउल टिके बटा दबा चाउल बटा और चाउल को भिजै थिले गुंड देले भी तो चलिबो जे गुंड चाउल गुंड नले चाउल बटा सुजी भी गोळे की देले चलिबो ओके आ
तापर ओल्हेला बेलू जीरा लंका गुंड टिके देदेबा आ चाउल टिके बाटिकरी आलू बैगन पके दबा दो आलू बैगन संतुल देकी टिके दर्शिजा हो गले शाग पके दवा रेडी है ना टिके करी ना ना आ किसी हबनी हे गला नहीं जाए नहीं जी नहीं जी हम सब साढ़े खियापिया करूँ बापा देखिले केमती है मंजा तरकारी आटा कौन कि शाग नुआ शागटे गोटे पिडंग आ सहित खटा नवा प्रकार है बहुत बढ़िया आ से शागटा बिडंग ना पिडंग एटा पिडंग शाग पिडंग शाग से कौन आमलीती पत्र भाया दिसे किंतु ता टेस्ट अलग आ टेस्ट पूरा अलग टिके पितुल पितुल टिके नो ए मंगा का बोला नो आ खट्टा खट्टा देखले आज टमाटो और खट्टा बनी चुली वाला खाद्य जेती दिन मिलुची मिलू आम एंजॉय करदवा तापरे नॉर्मल पुणी बैक टू गैस रोसई।